मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मसीही करदार में, ईमान में, मोहब्बत में, पाकीज़गी में खूब तरक्की कर रहे होंगे, क्योंकि जिस जगह पर हम हैं हमें उससे आगे बढ़ना है। ये हमेशा एक मसीही की कोशिश होनी चाहिए कि वो मसीह में तरक्की करे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अमल जो है वो मसीही ज़िंदगी में बेसिक है, बुनियाद है और ये जड़ें हैं। अगर कोई शख्स मसीह के कलाम को अमल में नहीं लेके आता तो उसकी मसीही ज़िंदगी, मसीही ईमान मुर्दा है। मसीह इसके बारे में फरमाता है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिदा है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और आंधियाँ आई, तूफान आए, सैलाब आए, हार्ड टाइम आया लेकिन उसे कुछ ज़र ना हुआ। और अगली हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो मेरी बातों पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ शख्स की मानिद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगियों पर, अपने हालात पर अप्लाई करते हैं, तभी हम में से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेके आता है। इसीलिए हमें जो भी हम कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसे हमें अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना है, उसे अपनी ज़िंदगी पर, अपने हालात पर अप्लाई करना है। तभी हम अपने हालात को और अपने मसाइल को हल होता हुआ देखेंगे। आज जिस मौजू पर मैं बात करने को हूँ, पिछले कुछ संडे पहले, एतवार पहले हमारे चर्च ने एक किताब जिसका टाइटल था दुआ गो हाइड, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की, तकसीम की। वो जॉन हाइड के बारे में लिखी गई थी और इस किताब को डिलीवर करने का जो मकसद था वो ये था कि आप जॉन हाइड की ज़िंदगी से सीखें कि वो किस कदर दुआ गो बंदा था। उसकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल आता वो खुदावंद के सामने सुपुर्द करता। इसी तरह हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो मामलात चल रहे हैं उस पर उस खुदा से कहें कि खुदावंद तू इंटरफेरेंस कर, तू मुदाखलत कर। और आज हम दुआ के मुतालिक कुछ बातें देखेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले बात जो है वो ये है कि जो कुछ आपने दुआ में खुदा से मांगा है, आपने ईमान रखना है कि खुदा ने आपको दे दिया है। खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है, मत्ती 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ये खुदा का कलाम है। खुदा अपने कलाम में ये फरमा रहा है और खुदा का कलाम इस ज़मीन और आसमान से ज़्यादा पायदार है। वो बेपनाह कुदरत वाला है। हमें हमेशा से जो भी हमने अपनी माजी में दुआएं की हैं, हमने ईमान रखना है कि खुदावंद उसका जवाब देगा। जॉन नॉइक्स, उसके बारे में इंग्लैंड की कवीन के ये अल्फाज हैं कि मुझे इतना डर जर्मन की फ़ौजों से नहीं लगता जितना मुझे इस जॉन की दुआओं से लगता है, क्योंकि ये जो भी दुआ करता है, ये जो भी खुदा से मांगता है, खुदावंद उसे अता करता है। और ये स्कॉटलैंड की बर्फ पर बैठकर खुदावंद से दुआ किया करता था कि खुदावंद ये स्कॉटलैंड मुझे दे दे वरना मैं मर जाऊंगा। देखे दिल को और रूह को झंझोर देने वाले अल्फाज, खुदावंद ये स्कॉटलैंड मुझे दे दे वरना मैं मर जाऊंगा। सर्दी है, बर्फ है, वहां पर बैठकर खुदावंद से दुआ कर रहा है, खुदावंद ये स्कॉटलैंड मुझे दे दे वरना मैं मर जाऊंगा। और उसकी दुआओं के सबब से उस स्कॉटलैंड से उस टाइम में इतने मिशनरी निकले जिसने पूरी दुनिया को मेड किया। हमें हमेशा अपनी दुआओं पर ईमान रखना है, क्योंकि हमारी दुआओं को कभी भी खुदा रद्द नहीं होने देगा। वो हमारी कोई भी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देगा। वो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। वो अपने कलाम में फरमाता है कि मैं तेरा हंडावल और चंडावल हूं, एक ऐसा दस्ता जो आगे और पीछे दोनों साइड से हमें प्रोटेक्ट करता है। एक बच्चा साहिल के किनारे खड़ा होकर जहाज की तरफ इशारा कर रहा है और उसके साथ एक आदमी खड़ा है। वो कह रहा है, पागल है, तेरे इशारा करने से, तेरे बुलाने से वो जहाज वापस नहीं आएगा। कुछ देर के बाद वो जहाज वापस आता है और वो बच्चा उस जहाज पर बैठ जाता है और उस जहाज पर से उस आदमी को ये कहता है कि जनाब मैं पागल नहीं हूं, बल्कि इस जहाज का जो कैप्टन है वो मेरा बाप है। उसी तरह इस जमीन और आसमान को बनाने वाला, तख्लीक करने वाला आपका और मेरा खुदा है, आपका और मेरा बाप है। वो हमारी दुआओं को सुनता है।
جو لوگ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے کلام نے انہیں یہ حق بخشا ہے کہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں۔ آپ اور میں مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے، ایلیا جو تھا وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، وہ ہم جیسا تھا۔ اس نے دعا کی تو آسمان بند ہو گیا، اس نے دعا کی تو آسمان کھل گیا، اس نے دعا کی تو آسمان سے آگ نازل ہو گئی، اس نے دعا کی تو 3.5 سال تک می نہ برسا، ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں گر پایا۔ آپ کی اور میری دعاؤں میں اتنی پاور ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو آسمان کھل جاتا ہے، جب ہم کلیم کرتے ہیں تو آسمان بند ہو جاتا ہے۔ جو ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں چاہیے ہم خدا سے کلیم کر سکتے ہیں، خدا ہمیں دے گا، کیونکہ اس کا کلام فرماتا ہے مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔ یہ خدا کے کلام کے یہ الفاظ ہیں۔ ڈیوڈ یونگیچو، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی لائف کے بارے میں۔ وہ خدا سے دعا کیا کرتا تھا کہ خداوند مجھے ایک کرسی، میز اور سائیکل دے۔ وہ خداوند سے مسلسل اس چیز کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اسے چیک کرنے کے لیے، کہاں ہے تیرے پاس؟ تو کہتا ہے میرے پاس ایک کرسی ہے، سائیکل ہے، میز ہے، کدھر ہے مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ مایوس نہیں ہوا، اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ ابھی، کیونکہ وہ خدا نے ابھی اسے فزیکلی طور پر دیا نہیں تھا، لیکن وہ ایمان رکھتا تھا کہ میں نے دعا کی ہے، خدا مجھے دے گا۔ وہ شخص سے کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں میرے اندر ہیں اور وقت پر باہر آئیں گی۔ جو آپ نے دعائیں کی ہیں خداوند ان کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتا ہے، اس کی نظریں اپنے لوگوں پر ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور اس شخص سے کہتا ہے کہ یہ میرے اندر ہیں۔ اور ایک ٹائم آیا کہ جب وہ اس کی دعا کا جواب ملا، خداوند اپنے ٹائم پر ہماری جو دعائیں ہیں ان کا جواب دیتا ہے۔ وہ ٹائم ہماری نزدیک جلدی یا لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن خداوند اپنے ایگزیکٹ ٹائم پر کام کرتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج آپ نے دعائیں کی ہیں وہ آپ کا فیوچر ہوں گی، وہ آپ کا کل ہوں گی۔ میں جب چھوٹا تھا تو میری ماں دعا کیا کرتی تھی، خداوند، ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو میری ماں دعا کیا کرتی تھی خداوند میرے اس بیٹے کو، یہ چھوٹے بیٹے کو اپنا خادم بنا دے۔ اور میری جو زندگی تھی وہ ٹوٹلی طور پر خادمانہ رویے سے اور کردار سے اس کے الٹ تھی۔ اور میں ایک بڑا غصہ کرنے والا شخص تھا اور بڑا لڑنے والا شخص تھا۔ اگر کسی بندے نے مجھے کہہ دیا ہے، کسی دوسرے پرسن نے مجھے کہہ دیا کہ فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ بات کرتا ہے، تو میں نے اس سے لڑنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے کی بھی ہے یا نہیں۔ اور ہمارے درمیان میں سنی بھائی ہیں، ہمارے محلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مجھے اس بنا پر، لڑائی اور جھگڑے کی بنا پر، مجھے میرا نام انہوں نے ہوگن ڈال دیا تھا۔ اور اس طرح کا میں لڑنے والا شخص تھا۔ میری ماں پیچھے یہ دعا کر رہی ہے خداوند اسے خادم بنا دے، لیکن میرا جو کردار ہے وہ خادمانہ رویے سے بالکل الٹ ہے، کیونکہ خادم جو ہیں ان کی زندگی کا یہ حصہ ہے، یہ ایلیمنٹ ہے کہ وہ حلیم ہوں، وہ برداشت کرنے والے ہوں۔ لیکن میں بالکل بھی برداشت کرنے والا نہیں تھا، غصے کا بہت تیز تھا۔ میں فورسز میں جانا چاہتا تھا، میں نے پنجاب پولیس میں اپلائی کیا، آئی واز ریجیکٹڈ۔ میں نے نیوی میں اپلائی کیا، میں ریجیکٹڈ تھا ادھر سے۔ ایئر فورس میں نے اپلائی کیا، وہاں سے بھی ریجیکٹڈ۔ میں نے آرمی میں اپلائی کیا، وہاں سے بھی ریجیکٹڈ۔ لیکن ایک آرمی نے مجھے ہائر کر لیا اور وہ خدا کی آرمی تھی۔ اور اب میں خدا کی آرمی کا سولجر ہوں۔ اور میری ماں نے جو ماضی میں میرے لیے دعائیں کی تھی کہ خداوند میرے اس بیٹے کو خادم بنا دے، اس خداوند نے مجھے ان ہاتھوں میں دے دیا، اس اپنے پلان میں لے آیا، ایسے لوگوں میں اور ان کی رفاقت میں لے آیا جہاں پر وہ مجھے خادمانہ رویہ سکھائے، مجھے شیپ اپ کرے۔ اور آج ہمیں یہ چیز غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے لیے کیا دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو آج آپ دعائیں کریں گے کل وہ آپ کا فیوچر ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ ریڈن بونکے افریقہ کے روڈ پہ پریشان ہے، پھر رہا ہے وہاں پر، کیونکہ اس نے اپنے گھر کا کرایہ دینا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہے کہ میں کس طرح سے یہ پیسے ارینج کر کے دوں۔ وہ دعا کر رہا ہے ان چیزوں کے لیے۔ جب وہ ان چیزوں کے لیے دعا کر رہا ہے تو خداوند نے اس سے کلام کیا کہ بونکی تو مانگ، آج تو کیا مانگنا چاہتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ مونکی نے دوبارہ خدا سے دعا کی
کہ خداवंद تو मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। पाक रूह उससे खुश हुआ और खुदा उससे खुश हुआ, उसे शाबाश दी कि तूने जल्दी नहीं किया मांगने में, तूने कोई लालच नहीं किया बल्कि तूने सब्र किया। और उसने पाक रूह ने कहा अब सुन मैं तुझे बताता हूं तूने क्या मांगना है, तू खुदा से रूहों को मांग। बोंकी ने दुआ की खुदावंद तू मुझे मिलियन ट्रिलियन रूहों को दे, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तेरी रूहों को कलाम सुनाता रहूं, उनको बचाता रहूं। और हम देखते हैं कि उसने उस वक्त जो दुआ की उसका फ्यूचर वो बन गया। उसने अफ्रीका में मिलियंस के हिसाब से रूहों को बचाया, रूहों को कलाम सुनाया। अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि अगर वहां पर खादम सिर्फ चला जाए, कलाम ना सुनाए, वापस जिंदा लौट कर आ जाए, यही बहुत काफी है, क्योंकि वहां पर बहुत जादूगरी थी। और बोंकी की खिदमत के दौरान मिलियंस रुपए की, लाखों रुपए की जो किताबें थी, जादूगरी की किताबें, वो जला दी गई। चोरों ने जो सामान लूटा था, चोरी किया था, वो लेके आए वापस करने के लिए। बोंकी ने जो उस वक्त दुआ की वो उनका फ्यूचर बन गई। और वो हम देखते हैं कि उसकी खिदमत से कितने लोगों ने तौबा की, खुदा के कलाम को सुना, खुदा के पास आए। अगर हम इसहाक की जिंदगी पर गौर करें तो हमें पता चलता है उसने जो दुआएं अपने बच्चों को दी वो उनका फ्यूचर बन गई। यूसुफ ने जो दुआएं अपने बच्चों को दी वो उनका फ्यूचर बन गई। आज जो दुआएं आप अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने अजीजों के लिए करेंगे, अपने मुल्क के लिए करेंगे, वो उसका फ्यूचर बन जाएंगी। हमें अपने लिए पाक रूह की रहनुमाई मांगने की जरूरत है कि हमें बता कि हम क्या खुदा से दुआएं मांगे। हमें जरूरत है कि हम पाक रूह से पूछे कि हमें खुदा से क्या मांगना चाहिए, क्योंकि पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। और जब हम ये मैटर उसके हाथ में देंगे तो वो जरूर हमारी रहनुमाई करेगा और ऐसी चीजों के लिए हमारे जहन में डालेगा, हमारी सोच में डालेगा जो इन फ्यूचर हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारी फैमिलियों के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए बाइसे बरकत होंगी। रिचर्ड 20 साल कैद में, सख्त कैद में गुजारने के बाद खुदा से एक दुआ करता है कि खुदावंद अगर कोई कैदी अभी भी मेरी जिंदगी से फायदा उठा सकता है तो तू मुझे वापस कैद में ले चल। 20 साल ये एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा होता है। और अभी जो पाकिस्तानियों की लाइफ है उसके बारे में कहा जाता है कि वो टोटल 40 साल है, अगर वो इससे बढ़ जाए तो ये उसका बोनस ही है। रिचर्ड कह रहा है 20 साल कैद, मुशक्कत में सख्त कैद बर्दाश्त करने के बाद खुदावंद से फिर दुआ कर रहा है, खुदावंद अगर कोई कैदी ऐसा है जो मेरी लाइफ से रिहाई पा सके तो मुझे वापस कैद में ले चल। और उसकी दुआ सुनी गई, खुदा ने दोबारा उसे कैद में ले आया। लोगों ने, जो वहां के सोल्जर थे, उन्होंने अरेस्ट किया और वो कैद में आ गया। उसने वहां पर फिर खुदा का काम किया, लोगों को कलाम सुनाना शुरू किया। जो वहां पर जो कैदी थे उनको कलाम सुनाना शुरू किया और उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई और वो मसीह के पास आ गए। उसने जो अपने प्रेजेंस में दुआ की वो उसका फ्यूचर बन गई। इसलिए आज हम जो दुआएं करेंगे वो हमारा फ्यूचर है। तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में फरमाता है मत्ती 5 बाब और उसके 44 वर्ष में, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आज हम अपने सताने वालों के लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं और हसद रखते हैं, उनके लिए बुरे नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, लेकिन मसीही तालीम यह है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मन से मोहब्बत करो। अगर हमने मसीह में ग्रो करना है तो अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। मैं 8वीं क्लास में था तो हमारा एक उस्ताद था जो गैर मसीही था। वो मसीहों से, मसीही बच्चों से बहुत नफरत करता था, वो उनको बाय नेम बुलाता भी नहीं था। और हमारी क्लास की जो वर्थ थी वो तकरीबन 75 थी। और जब हमने 7वीं से 8वीं क्लास में जाना था, क्योंकि 8वीं क्लास का सारा होल्ड इंचार्ज उस उस्ताद के पास था, तो 8वीं से पहले हम 22 मसीही बच्चे थे। और उस उस्ताद के डर की वजह से उन्होंने तकरीबन जो 18 बच्चे थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, हम बाकी 4 रह गए। और जो 4 थे उसमें से भी 2 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि वो जो सर था वो मारता नहीं बल्कि तशद्दुद करता था, इस कदर वो बच्चों को पेटता था।
میں فرنٹ ڈیسک پر بیٹھا کرتا تھا اور اس کے لیے دعا کرتا تھا، خداوند اس کی نیگیٹو سوچ کو بدل، اس کے جو مائنڈ میں نیگیٹو چیز ہے مسیحیوں کے بارے میں خدا اس کو بدل دوں۔ میں نے روزانہ اس کے سامنے بیٹھ کر یہی دعا کرنی، اور اس پیریڈ میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں مسیح کو جان گیا تھا۔ یہ ورس میرے اندر تھی کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ میں اس کے لیے دعا کیا کرتا تھا، خداوند تو اسے بدل، چینج کر۔ وہ انگلش کا سبجیکٹ پڑھاتا تھا، وہ اس طرح سے پڑھاتا تھا کہ اگر کوئی انگلش کا ورڈ ہے، مثال کے طور پر اگر ایپل ہے، اس کا آخری ورڈ اگر ای ہے اور اگلے بچے نے ای سے ورڈ سٹارٹ کرنا ہے آگے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اس کو پیٹے گا۔ تو بڑا پریشر ہوتا تھا اس کلاس میں، لیکن میری اس کے لیے یہی دعا ہوتی، خداوند تو اس کو بدل۔ میں پورا سال اس سے پڑھا، لیکن وہ کبھی بھی میرے سبب سے مسیحیت کو حقیر نہ کہہ سکا، میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ اور آخر میں جب ہماری چھٹیاں ہونی تھی، اس نے مجھے سامنے بلایا اور اس نے کہا اس مسیحی بچے سے، اسے صحیح سے مسیحی کہنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے کہا اس مسیحی بچے سے سیکھو کہ یہ اپنا کام جو ہے وہ وقت پر کرتا ہے، نیٹ اور کلین رہتا ہے، اس سے سیکھو۔ جب آپ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے تو خدا ان کی نظر میں آپ کو سرفراز کرے گا، آپ کو بلند کرے گا۔ مسیح جب کیلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے صلیب پر، وہ جنہوں نے اس کو چھیدا ہے اور کانٹوں کا تاج پہنایا ہے، تھوکا ہے اس پر، مارا ہے، ان کے لیے مسیح یہ کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی زندگی میں کون ایسا شخص ہے جو آپ کو ہارڈ ٹائم دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اور وہ آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ خدا اس کو آپ کی فیور میں کر دے گا اور آپ کو اس کی نظر میں سرفراز اور بلند کرے گا۔ وہ آپ کو کبھی حقیر نہیں کرنے پائے گا، کیونکہ اسرائیل کا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کی طرف سے لڑے گا۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں آنسوؤں کو شامل کریں۔ یہ بہت کمال کی چیز ہے، کیونکہ مسیح کے کلام میں لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر رو رہے ہیں، گوروں کے سامنے رو رہے ہیں، اپنے بوسز کے سامنے، اپنے عزیزوں کے سامنے روتے ہیں، لیکن میں آج آپ سے یہ آپ سجیشن سمجھ لیں، نصیحت سمجھیں یا ایڈوائز، کہ آپ اپنے اسرائیل کے خدا کے سامنے روئیں۔ جب آپ خدا کے سامنے روئیں گے تو خدا آپ کی آنکھوں کے تمام آنسو پہنچ لے گا، اور آپ کا جو برا ٹائم ہے اس کو، جو وجہ ہے آنسوؤں کی، اس کو ہی جڑ سے ختم کر دے گا۔ دینا کرن وہ اپنی لائف میں بہت رویا، وہ اپنی لائف میں اس قدر رویا کہ اس کی آنکھوں کی جو بنائی تھی وہ کم ہو گئی۔ اور مقدس اگسطین یہ بتاتا ہے کہ میری ماں جو تھی وہ میرے لیے آنسو بہایا کرتی تھی، اور مسیحیت سے پہلے میری جو زندگی تھی وہ بہت کرپٹ تھی، وہ مسیح کے اصولوں کے برخلاف تھی۔ ایک روز میری ماں اپنے لیڈر، اپنے خادم کے پاس گئی اور وہاں پر رو رہی ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ مسیح کی تعلیم سے بالکل الگ چل رہا، بالکل ہٹ کے چل رہا ہے، الٹ چل رہا ہے۔ اس کے آنسو اس قدر بہہ رہے تھے کہ اس خادم نے اس کے آنسو دیکھ کے کہا کہ جس شخص کے لیے اتنے آنسو بہا رہے ہیں آپ، وہ کس طرح ہے کہ مسیح کے پاس نہ آئے۔ اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے روئیں، کیونکہ اگر آپ نجات پا گئے ہیں تو آپ کا جو گھر ہے، آپ کی جو فیملی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسیح کے پاس آئیں اور وہ بھی مسیح کو جان جائیں۔ اگلی جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرنے سے پہلے دعا کریں۔ جب ہم اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے تو ان کے لائف پارٹنرز کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پارٹنر ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے، اور دوسرا جو آپ کا پروفیشن ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں یا جس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے۔ اور ہم اب اس چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں جب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کون سے اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، جب ہمیں کوئی فیلڈ چوز کرنی ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں خداوند سے، خداوند تو ہمیں بتا کہ ہم کس فیلڈ میں جائیں۔ کیونکہ جب میں نے بیسیکلی میں اسٹوڈنٹ ہوں
लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जब वकालत में एडमिशन लेना था तो मैं जिसने भी ये बात जानी है या जिसको भी ये बात पता चली है कि शहजाद लॉ में एडमिशन ले रहा है, तो उस बंदे ने मुझे डिसहार्ड ही किया या डिस्करेज ही किया है, क्योंकि वो कहते हैं, उनका ख्याल था कि ये जो फील्ड है ये झूठों की फील्ड है या एक खादम के लिए ये फील्ड सूटेबल नहीं है। मैं काफ़ी परेशान था, तो मैंने ये फैसला करने से पहले दुआ करना शुरू की और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग रखे, जिनसे ऐसे सीनियर्स रखे जिनसे मैं अपनी इस फील्ड के लिए या फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकता और उनसे फैसला ले सकता। मैंने शफीक भाई को फ़ोन किया और भाई से कहा कि भाई ये मामला है, मैंने LLB में एडमिशन लेना है, तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि खादम के लिए सूटेबल नहीं है, आप मुझे बताएं कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। भाई ने मुझे कहा कि आप शाहिद भाई से बात करें। मैं शाहिद भाई से मिला तो भाई ने मुझे इस कदर इनकरेज किया, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोफेशन या फील्ड करप्ट नहीं होती, बल्कि लोग करप्ट होते हैं। पावर का इस्तेमाल जो है वो गलत है। आप पावर को अच्छे तरीके से और अच्छी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और मैंने फैसला करने से पहले खुदावन की इंटरफेरेंस मांगी, और जब मैंने इंटरफेरेंस मांगी तो मैंने देखा कि अब जब मैं इस फील्ड में हूँ तो खुदा मौज़ाना तरीके से काम कर रहा है। जब आप खुदा की रहनुमाई में चलेंगे, खुदा से अपने फैसले करने से पहले खुदा की रहनुमाई मांगेंगे, खुदा की रहनुमाई में चलेंगे, तो खुदावन जैसे इसराइल के साथ आग और बादल के थ्रू उसके साथ उनके साथ साथ चलता था, वैसे खुदावंद आपके साथ भी चलेगा। जब आप खुदा के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आप खुदा के अजीब निशान और मौज़ात अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे। अपनी जिंदगी के अहम फैसले करने से पहले खुदा से कहें कि खुदावंद तू इसमें मदाखलत कर, तू हमारी रहनुमाई कर। मसीह ने जब अपने शागिर्दों को चुनना था तो वो उससे पहले सारी रात दुआ में रहे, यह एक अहम फैसला था। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी के अहम फैसले करते हैं तो हमें जरूरत है कि हम दुआ में अपने टाइम को गुजारें। अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो अपने माजी में हमने जितने फैसले खुदा के बगैर किए हैं वो शायद तुक्के नाल ही सही हो गए हो जाए। नुकसान ज्यादा है खुदा की रहनुमाई के बगैर फैसला करने में। जब मसीह ने अपने शागिर्दों को लेना था तो उससे पहले दुआ की। हमें भी अपनी जिंदगी में जो अहम फैसले करने हैं उससे पहले हमें दुआ करना है, खुदा के आगे झुकना है, खुदा की रहनुमाई मांगनी है, खुदा से कहना है खुदा तू हमारी रहनुमाई कर, पाकरू तू हमारी रहनुमाई कर, हमें गाइड कर, हम यहाँ पर क्या करें। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानते हैं और खुदा के कलाम को जानते हैं, दुआ को हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं। लेकिन अंजदे लोगों को नहीं जाना जिन्हें कलाम का पता ही नहीं, उन लोगों के पास जाना है जो कलाम के मुताबिक आपकी रहनुमाई कर सकें। छठी बात जो है, दुआ करने की जगह और टाइम मुकर्रर करें। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपको लिमिटेड नहीं कर रहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर या इस टाइम पर ही दुआ करनी है। ये टाइम और जगह की जो हदें हैं, लिमिटेशन है, आपके और मेरे मसीह ने हमसे उतार कर फेंक दी हैं। हम अब कभी भी खुदा के हजूर में जा सकते हैं, लेकिन आपने अपने कामों से हटकर और दुनिया से हटकर खुदावंद की हजूरी में जाना है। टाइम को मुकर्रर करना है, उस टाइम पर उस जगह पर जो आपने मुकर्रर की है वहां पर दुआ करें, खुदा से रफाकत करें तन्हाई में। ये बिब्लिकली, ये बाइबल के मुताबिक पैटर्न है। जब हम दानियल की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मर्दे दुआ भी था। उसने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, वो उस टाइम पर अपनी कोठरी पर जाता है और दुआ करता है। हमें अपने जिंदगी में टाइम को मुकर्रर करना है, अपने और अपने बच्चों समेत उस जगह पर जाना है और खुदा के हजूर दुआएं करनी है। मरकस 1 और उसकी 35 में लिखा है, मसीह दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। हमें दुनिया से और अपने कामों से हटकर एक ऐसी जगह जो हमने मुकर्रर की है वहां दुआ करने के लिए जाना है। और आखिरी बात जो है वो ये है कि अपनी दुआओं के सर्कल को जो है वो हमको बढ़ाना है। उसको आज हमारी दुआएं जो है वो हमारे गिर्द ही घूमती है। खुदावन तू मुझे बरकत दे दे, खुदावन तू मुझे घर दे दे, खुदावन तू मुझे गाड़ी दे दे, खुदावन तू मेरे बच्चों को बरकत दे, फलां 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 फलां।
بس یہی ہے، ہمیں اپنے دعا کے جو دائرہ ہے اس کو انکریز کرنا ہے، ہمیں اپنے فیوچر کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے برا چاہنے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی فیملی کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرنی ہے، اور جس جس بات کے لیے پاک روح آپ سے دعا کروانا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم خدا کی پاک روح کی رہنمائی سے دعا کریں گے تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب بھی دے گا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو برکت دے، آمین۔